ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ 11ኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ ሆኑ። ባለፈው ኢምፐልስ ኤንድ ሊኒየር ሞመንት የሚል ርዕስ አሳይቻችሁ ነበር። ከሱ ጋር ተያያዥነት ያለው ሌሰን ነው አሁን ማሳያችሁ። ኮሊዥን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ይላል። ኮሊዥን ኢን ዋን ዳይሜንሽን within one dimension how collision will appear ሚለውን in terms of linear momentum concept relate በማድረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። The term collision is used to represent an event during which two particles comes close to each other and interact by means of forces. Collision ምንለው ሁለት ፓርቲክሎች close together when interact by means of force ሲፈጥሩ ማለት ነው። Interaction by means of force between two particles and the massing particles will meet together and make to have collision እንላለን ማለት ነው። The time interval during which the velocity of the particle change from initial to final value, time of interaction assumed by to be short so that the interaction force are assumed to be much greater than an external force present. ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር ደግሞ during collision time interval during velocity of particle change በሚያደርግበት ሰዓት from initial to final value time interaction short ከሆነ interaction force that means the collision the force that makes the two particles the two massing bodies to be interact together ማለት ነው. So that one is greater than the external force ማለት ነው. ከኤክስተርናል ፎርሱ የበለጠ ይሆናል የትኛው collision force when there is time interaction to be short for a given velocity ማለት ነው። ስለዚህ in the previous section we have discussed that the total momentum of isolated system just before the collision equals to total momentum of system just after collision. ባለፈው conservation of linear momentum ስናይ collision before collision momentum is equal to momentum after collision ብለን ያሳየነው ነበር. How when collision momentum within a system is conserved, since if it is conserved there is no change ማለት ነው. change ከሌለ ደግሞ collision before is equal to momentum before collision is equal to momentum after collision ብለን አይተን ነበርና እሱን ዲስከስ ያደረግንበትን ኮንሰፕት explain እናደርጋለን towards what collision in one dimension. So in contrast depends on the type of collision. The total kinetic energy of system of particle may or may not be conserved. አሁን type of collision እናያለን ማለት kinetic energy conserved የሚሆንበትና ማይሆንበት condition አለ. when collision will appear within a system it might be kinetic energy to be conserved or not to be conserved የሚለውን concept depending on type of collision appear between particle massing bodies observe እናደርጋለን ማለት ነው. since that will raise for how the collision between massing particles will appear in different ways regarding within its collision type, either kinetic energy to be conserved or not to be conserved. So within this one collision are classified either it might be elastic or non-elastic. So collision classifier again type of collision on the depending on the kinetic energy conservation of kinetic energy in a system raise ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን collision typeዎችን either it might be elastic or inelastic depending on
the conservation of kinetic energy ማለት ነው whether kinetic energy is conserved or not በሚለው ኮንሰፕት ሁለቱን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው therefore a collision in which both total momentum and total kinetic energy are conserved ሁለቱ total kinetic energy እና total linear momentum conserved የሚሆንበት collision ምን ይባላል elastic collision ይባላል when the both total momentum within a system and total kinetic energy will be conserved so the type of collision will call us what elastic collision እንለዋለን ማለት ነው elastic collisions occur between atomic and subatomic particles so collision between two Ballard balls are some of the practical collision that are only approximately elastic. Therefore, a collision in which total momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. ከሆነ momentum conserved ሆኖ ነገር ግን kinetic energy conserved ማይሆን ከሆነ ያ የዛ አይነት collision ምን ይባላል inelastic collision እንለዋለን so inelastic collision with an inelastic collision kinetic energy is not conserved whereas for elastic collision kinetic energy will be conserved ብለን ሁለቱን depending on the conservation of kinetic energy identify ማድረግ እንችላለን ማለት ነው when the colliding objects stick together after interaction the collision is said to be completely inelastic ሁለት ኦብጀክቶች ከተጋጩ በኋላ ተጣብቀው መሄድ ከሆነ ካንድ ላይ ሚንቀሳቀሱ ከሆነ collide objects stick together after interaction ከሆነ ይሄን completely inelastic እንለዋለን ማለት ነው there is no conservation of kinetic energy so linear momentum will be conserved therefore you have to identify this one completely inelastic collision ማለት ነው በዚህ ሁኔታ መለያየት እንችላለን ማለት ነው conservation of object collide objects collide particles momentum እዚህ ጋር አክቲቪቲ አለ መታያት ምንድነው ምትል momentum of an isolated system is conserved in all collisions kinetic energy of an isolated system is conserved only in elastic collision why ይላል ለምንድነው can on linear momentum either it might be elastic collision or in elastic collision it might be conserved yes for all ማለት ነው all types of collision ላይ momentum conserved ይሆናል ነገር ግን kinetic energy elastic collision ላይ conserved ይሆናል in elastic ላይ ደግሞ conserved አይሆንም ይህ የሆነው ለምንድነው ነው የሚለን ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው መልሱ እዛው ላይ ነው የምታገኙት ሞመንተም በሁለቱም ኢላስቲክ ኮሊዥን እና ነን ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ ወይም ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ ኮንሰርቭድ ነው ነገር ግን kinetic energy ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ ኮንሰርቭድ ይሆናል ወይም change of kinetic energy 0 ነው ነገር ግን in elastic collision ላይ non conserved ነው not conserved change will appear for kinetic energy ማለት ነው since there is a speed or velocity change in a system ማለት ነው ያን explain እንድታደርጉ ነው እዚህ ጋር ምን ይላል elastic collision ላይ consider two masses m1 and m2 እዚህ የምታዩት two masses m1 and m2 አለ moving along the same line in opposite direction ባንድ መስመር በተቃራኒ አቅጣጫ ሙቭ ያደርጋሉ እዚህ ጋር ይሄ ወደዚህ ነው በተቃራኒ አቅጣጫ ነው ሙቭ የሚያደርጉት አይደለ ሲተላለፉ እንደዚህ ማለት ነው therefore if the masses make a head-on elastic collision ቢፈጥሩ ሁለቱ ማሶች ይሄ ማስና ይሄ ማስ head-on የሆነ elastic collision ቢፈጥሩ how do we determine the velocity of each of masses after collision velocity after collision ምን ይሆናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር መታያቸው before collision ነው
ቢፎር ኮሊዥን ማስ 1 ወደ ማስ 2 ይሄዳል ማስ 2 ደግሞ ወደ ማስ 1 ይሄዳል ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ሙቭ ያረጉ ያሉ እዚህ ጋር የምታዩት አፍተር ኮሊዥን ከተጋጩ በኋላ ማስ 1 ወደዚህ ነው የሚሄደው ማስ 2 ደግሞ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከተጋጩ በኋላ you see therefore አሁን ምንድነው ሄድ ኦን ኮሊዥን አፒር በሚሆንበት ሰዓት ቬሎሲቲያቸው ምን ይሆናል ነው ቬሎሲቲያቸውን እዚህ ጋር እንደምታዩት in elastic collision both kinetic energy and linear momentum conserved ስለሆነ ኮሊዥኑ ኢላስቲክ ስለሆነ both kinetic and linear momentum and kinetic energy will be conserved in a system አይደል therefore you have to consider that mass 1 times initial velocity of mass 1 plus mass 2 times initial velocity of mass 2 that means momentum before collision is equal to momentum after collision አይደለ momentum before collision is equal to momentum after collision ብለን እናስቀምጣለን as the mass are moving along the same line ማሶቹ ባንድ መስመር ስለሆነ ሙቭ የሚያደርጉት አሁን ባንድ መስመር ነው with one dimensional motion ነው ሙቭ ያደርጉ ያሉት ስለዚህ in opposite direction ዳይሬክሽናቸው ግን ተቃራኒ ነው one dimension motion ናቸው with an opposite direction velocity directed to the right can be taken positive and velocity directed to the left can be negative ወደ ግራ መሄደው ኔጌቲቭ ወደ ቀኝ መሄደው velocity ዳይሬክሽን ስላለው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ብለን እንለየዋለን ማለት ነው then with the consideration we write ስንጽፈው አሁን ይሄን ኮንሲደር አድርገን ስንጽፈው ምን ይሆናል ይሄን እናገኛለን so እዚህ ጋር አሁን ራን ስናረጋው velocity from initial 1 mass 1 የማስ 1ን ካንድ ላይ ስናረግ ማለት ነው ማስ 1 ፋይናል እና ኢኒሻሉን ካንድ ላይ ስናረግ ማስ 1 velocity initial 1 plus mass 2 velocity initial 2 ብለን ወደዚህ መሄደው ወደ ቀኝ መሄደው ፖዚቲቭ አድርገን ወደ ግራ መሄደው ኔጌቲቭ አድርገን ስንወስድ ማይነስ ይሆናል አንዱ አይደል ስለዚህ ምን ወሰርነ ማስ 1 into ማስ 1ን ኮመን አድርገን ማስ 1 into velocity initial 1 ፖዚቲቭ ነው ወደ ራን የሚያደርገው from the right position ስለሆነ ፖዚቲቭ velocity from initial mass 1 initial velocity from mass 1 minus initial velocity from mass 2 mass 1 ይሄ mass 1 ይሄ mass 1 ነው initial velocity ነው ይሄ final velocity ነው ስለዚህ ወደ ቀኝ መሄደው ፖዚቲቭ ወደ ግራ መሄደው ኔጌቲቭ ብለን አሳይን አድርገን እንደዚህ ሪራይት እናረጋቸዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይም ደግሞ ይሄን ካንድ ላይ ስናረጋው ራን ስናረጋው ምናገኘው ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን mass 2 into initial velocity for mass 2 ይሄ ፖዚቲቭ ነው ሲቀነስ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው አድርገን ኢኩዌት ማድረግ እንችላለን and for the conservation of kinetic energy ይሄን conservation of linear momentum ላይ ይሄን ሪራይት ማድረግ እንችላለን አይደል ወይም ደግሞ አንድ አይነት ማስ ያላቸውን ካንድ ላይ በማድረግ ማስዋን ያላቸውን ካንድ ላይ ስናረግ ይሄ ማይነስ ይሆናል ይሄኛውን አምተን ማይነስ እናረጋለን ማለት ነው ላይክ ዳት ነው የተጻፈልን ሶ በዚህ ሁኔታ kinetic energy ደግሞ ስንጽፍ kinetic energy ማለት half mass times speed square ነው አይደለ then for mass 1 before collision is equal to kinetic energy before collision እዚህ የምታዩት kinetic energy before collision since the collision is elastic head on collision ስለሆነ kinetic energy before collision እኩል ይሆናል kinetic energy after collision ነው አይደል then substitute ስናረግ ይኸው እዚህ ጋር kinetic energy before is equal to kinetic energy after ማለት ነው then rewrite ስናረጋቸው አንድ አይነቶችን አምጥተን ብናጋባ ምን ይሆናል ይሄኛው እናገኛለን therefore finally initial velocity 1 for mass 1 plus velocity 1 mass 1 for final velocity እኩል ይሆናል velocity 2 velocity of mass 2 for initial plus velocity of
ማስ 2 ፎር ፋይናል ብለን ይሄን እናገኛለን ከዚህኛው ማለት ነው። ዜን ሪራይት ካንድ ላይ ብናረጋቸው ኢኒሻሉን ካንድ ላይ ፋይናሉን ካንድ ላይ ብናስቀምጥ ማይነስ ይሆናል አይደል? ይሄን ወደዚህ እናመጣው velocity from mass 1 initial velocity minus initial velocity for mass 2 is equal to the negative of ያረግነው ይሄኛውን ሪራይት ስናረግ የወሰድነው ነው። the negative of ይሄ ማለት ደግሞ ወይም ደግሞ velocity of mass 2 final velocity minus velocity of mass 1 final ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም the negative of አንድ አይነት ነው። ይሄ ምንን ያሳያል? with this equation is combination with equation of the law of conservation of momentum can be used to solve problems dealing the elastic collision. So velocity of mass 1 initial minus velocity of mass 2 initial is relative velocity ሆነልን አይደል? you know relative velocity አንጻራዊ ፍጥነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ for the opposite within the general formula of relative velocity of the object related will give us the difference between the velocity of the moving object አይደል? so relative velocity ሰጠ ማለት ነው። so before collision ይሄኛው after collision relative velocity እዚህ ጋር ኢኒሻሉ before collision ያለውን እዚህን before collision ያለው relative velocity of initial velocity from mass 2 minus initial velocity from mass 1 ደግሞ እዚህኛው relative velocity after collision ያለው velocity of mass 2 final minus velocity of mass 1 final ብለን አንጻራዊ ፍጥነት before and after አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳየናል? within the conservation when both kinetic energy and linear momentum will be conserved in a system within during collision we have to equate the relative velocity before collision of that massing bodies and after collision before and after explain ማድረግ እንችላለን በዚህ ልክ ማለት ነው። ከዚህ የተሰራ ጥያቄ አለ። ምንድነው የሚለን? consider two masses m1 4 kg and m2 6 kg moving along the same line in opposite direction as shown with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively along the direction indicated. If the mass make an elastic collision, what are the velocity of each of mass after collision ነው የሚለን። after collision ነው የምንፈልግ velocityውን። ስለዚህ elastic ስለሆነ collision both kinetic energy and linear momentum will be conserved in a system ብለን ነው የምንሰራ። so if momentum is conserved collision before momentum is equal to collision after momentum ብለን I mean linear momentum before collision is equal to linear momentum after collision ብለን ኢኩዌት እናደርጋለን ማለት ነው። የተሰራ ስለሆነ በዛ ልክ የተሰራላችሁን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያልተሰሩትን እኔ ጋር አብረን እንሰራለን። በዚህ መሰረት ጀነራላይዝ ስታደርጉት elastic collision ማለት a collision in which both kinetic energy and linear momentum will be conserved, whereas inelastic collision ካልን ደግሞ a collision where linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved ብለን ሁለቱን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ልዩነታቸውን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር የምታዩት an elastic collision ይለናል። inelastic collisionን ለብቻው inelastic collision ማለት when the kinetic energy is not conserved in a system or collide particles. So inelastic collision are of two types. Inelastic collision ሁለት አይነት ነው። When the colliding objects stick together after the collision is
called perfectly inelastic አንድ ኦብጀክት ከተጋጩ በኋላ ሙቪንግ ኦብጀክቶች stick together ሆኖ ተጣብቀው ካንድ ላይ መሄዱ ከሆነ ካንድ ላይ ተጋጭተው ካንድ ላይ ተጣብቀው መንከባለሉ ከሆነ የዛ አይነት ኮሊዥን perfectly inelastic collision ይባላል and when colliding objects do not stick together but some kinetic energy is lost the collision is inelastic ነገር ግን ኦብጀክቶች የተጋጩት ኦብጀክቶች stick together ሳይሆኑ የተወሰነ kinetic energy lose ሆኖ ኦብጀክቶች ኮላይድ የሚያደርጉ የሚጋጩ ከሆነ ያና አይነት ግጭት ምን ይባላል ኢላስቲክ ኮሊዥን ይባላል ማለት ነው perfectly inelastic collision ከሆነ masses will stick together after collision ብለን ነው እንሰራ ስለዚህ ስንሰራ ምን እናደርጋለን velocity final 1 is equal to ሁለት ማሶች ቢኖሩ ኮላይድ የሚሆኑት when the collision is perfectly inelastic they will stick together after collision therefore you have to consider that perfectly inelastic ከሆነ ለምሳሌ እዚህ አንድ ኳስ ወሰዱ እዚህ አንድ ቦል አለ እዚህ ሌላኛ ቦል አለ እነዚህ ሁለት ኳሶች before collision ይሄ ወደዚህ ሄዶ ቢገጨው ይሄን እዛ ሁለቱ ካንድ ላይ ሆኖ ተጣብቀው stick together ሆነው ሙቭ ቢያረጉ ምን እንላለን velocity final ይሄ mass 1 ይሄን mass 2 ብንለው mass 1 mass 2 so velocity of mass 1 final velocity since final velocity of mass 1 final velocity of mass 1 is equal to final velocity of mass 2 ነው አብረው ስለሚሄዱ ቬሎሲቲያቸው ፋይናል ቬሎሲቲው የማስ 1 እና የማስ 2 አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት አሁን ሊኒየር ሞመንተም ኮንሰርቭድ ስለሆነ ምን እናደርጋለን momentum before collision is equal to linear momentum after collision አይደለም therefore what's momentum before means mass times mass 1 velocity initial 1 plus mass 2 velocity initial 2 ነው አይደል which is equal to since velocity is the same which is common velocity ያላቸው ማለት ነው stick together ተጣብቀው አንድ ላይ ስለሚሆኑ በአንድ አይነት ፍጥነት ነው የሚጓዙት ስለዚህ velocity common ይሆናል ማለት ነው mass 1 velocity plus mass 2 velocity ይሆናል ማለት ነው since velocity now common ብታረጉ ምን ይሆናል ማለት ነው mass 1 velocity initial 1 plus mass 2 velocity initial 2 is equal to velocity common ብታረጉት velocity into mass 1 plus mass 2 ብለን ሪሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው final velocity when a collision is perfectly inelastic the final velocity of the colliding body will be the same ሚለውን ኮንሰፕት እንድትወስዱ ነው እዚህ ጋር የሚፈለገው ማለት common velocity ይኖራቸዋል both mass ማለት ነው ይሄ ነው የሚያሳየን በዚህ መሰረት የተሰሩ ጥያቄዎች ከላይ ያሉ እነሱን የተሰሩትን መስራት ጥሩ ስለማይሆን ያልተሰሩትን እኔ ጋር እንያቸው እዚህ ጋር አንድ አክቲቪቲ ያለ ምን ይላል a physics student mass 60 kg carrying a 2 kg book is standing in the middle of a frozen pond what can he do in order to go toward the shore of the pond ይለናል አንድ ፊዚክስ ተማሪ አለ 60 ኪሎ ግራም ነው ማሱ የሱ የሰውየው እና የተሸከመው መጽሐፍ 2 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ማስ 2 ኪሎ ግራም ማስ ያለው መጽሐፍ ተሸክሟልና ስታንዱን on middle of frozen pond ላይ so አሁን what can he do in order to go toward the shore of the pond ወደ ጫፉ ለመድረስ ምን ማድረግ መቻል አለበት ከፖንዱ ማለት ነው ምን ማድረግ መቻል አለበት ይለና ማድረግ ያለበት አንደኛ መሆን ያለበት ምንድነው መጽሐፉን
ፎርዋርድ ስሮው ያደርገዋል መጽሐፉን ያዘው 2 ኪሎ ግራም ማስ ያለው መጽሐፍ ተሸክሟል መጽሐፉን ወደፊት መወርወር ነው ስለዚህ ሪኮል ያደርጋል ቬሎሲቲ ባክዋርድ ቬሎሲቲ ስለሚያገኝ ወደ ጫፉ ወደሚፈልገው ቦታ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስልት ተጠቅሞ ከሚፈልገው ቦታ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን በመወርወር መጽሐፉን ፎርዋርድሊ ባክዋርድ ሞመንት እንዲኖረው ማድረግ ይችላል ማለት ነው ፍጥነቱን በዚህ ሁኔታ ተገንዝበን እንድንመልስ ተፈልጎ ነው ያው እዚህ የተሰራ ጥያቄ ነው ፐርፌክትሊ ኢን ኢላስቲክ ኮሊዥንን መሰረት አድርገው የተሰራ ጥያቄ ፐርፌክትሊ ኢን ኢላስቲክ ማለት when the object will collide and stick together after collision ማለት ነው እንዴት እንደሚሰራ እዚህ አግባብ ያለው ያሰራር ቀደም ተከተል አለላችሁ common velocity ይኖራቸዋል after collision so you have to consider how common velocities will make the bodies to be travel together after collision የሚለውን ኮንሰፕት ተረዱታላችሁ ማለት ነው እዚች አንዲት ምሳሌ ያለች መታያት consider a ballistic pendulum a type of pendulum used to determine a speed of bullets before electronics timing devices were invented ይለናል ስለዚህ ኮንሲደር አድርገን ይሄን ballistic pendulum ጥያቄ መስራት እንደምንችል እዚህ ጋር ስዕሉ አለ ይሄ ነው የምታዩት እዚህ ጋር ምን አለ ሰስፔንድ የሆነ ballistic pendulum አለ እዚህ ጋር እና እዚህ ምን አለ ቡሌት አለ ሶ እቺ ቡሌት አሁን ራን አድርጋ እንዴት ታርጌት እንደምታረግ ኦብጀክቱን ለማሳየት ነው A stationary block of wood is suspended from the ceiling by light ropes. When a bullet is fired at the block, the bullet becomes embedded in the wood. Upon impact, just after interaction, the pendulum bullet system starting from rest rises up to certain height of swing before stopping. Drive an expression for the velocity of the bullet in terms of mass of its own mass of the block g and swing height. እዚህ ጋር ሶልቭ አድርጎ የተባለው ድራይቭ አድርጎ ነው ኤክስፕሬሽኑን ድራይቭ አድርጎ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ኢላማ አለ ቡሌቷ ሄዳ ብሎኩን within a certain height እንዴት ራን እንደምታረግና እዚህ ጋር ሳስፔንድ የሆነው ዋየር እንዴት ፐርፎርም እንደሚሆን ኤክስፕሬሽኑን within bullet velocity and mass ኢኩዌት አድርጉ ነው ያለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የተወሰደው የተሰራ ስለሆነ one impact sum of the kinetic energy of the bullet is transformed to pendulum's bullet system so that the system will have speed just after interaction ከኢንተራክሽን በኋላ ስፒድ ይኖረዋል ማለት ነው ሲስተሙ ምክንያቱም kinetic energy የነበረው kinetic energy within a bullet transformed to pendulum bullet system ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር pendulum bullet system የሚለው እዚህ ጋር ያለው ብሎክ ነው ስለዚህ transformed ስለሆነ so have speed after interaction ማለት after collision ማለት ነው ከተጋጩ በኋላ ብሎኩና ቡሌቱ ስፒድ ይኖራቸዋል ማለት ነው as the pendulum bullet system swings upward its kinetic energy is conserved to the gravitational potential energy therefore taking mass of bullet as m1 mass of bullet 1 m1 ብለን ብንወስድ mass of blockን m2 ብለን ከዛ ምን እናደርጋለን you have to considering that
kinetic energy conserved in a system will have transformed into the kinetic energy is converted into gravitational potential energy within the pendulum ማለት ነው therefore you have to equating the law of conservation of linear momentum apply እናደርጋለን so momentum before is equal to momentum after ብለን perfectly inelastic collision በሚለው እንሄድና here kinetic energy will be within a system transformed into gravitational potential energy see therefore height-ን እናገኛለን በዛ ልክ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን kinetic energy is equal to gravitational potential energy ብለን እዛ kinetic energy ማለት mass 1 bullet mass 2 block of pendulum system times final velocity speed square over 2 is equal to gravitational potential energy ብለን እንሰራለን ኢኩዌት እናደርገው እዛ ማግኘት እንችላለን height-ን ማለት ነው በዚህ ልክ so እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንደዚህ በተጠየቀው ልክ የተሰራ ስለሆነ ነው ይሄን ብዙም ያልሄድኩበት የተሰራ ጥያቄ ነው እዛው ላይ ማየት ትችላላችሁ የተሰራ ስለሆነ ማለት ነው ያልተሰራውን እንየው እዚህ ጋር ያልተሰራ እንዳለ in the solution for example ይላል we have assumed some of the initial kinetic energy of bullet being transformed to pendulum bullet system አሁን ካየነው ምሳሌ ማለት ነው emphasizing a loss of kinetic energy in the process how do you explain this ይለናል አሁን loss of kinetic energy አለ ማለት ነው ማለት kinetic energy transformed ሆኖን ወደ gravitational potential energy within a bullet system ማለት ነው so pendulum bullet ሲስተሙ ላይ ያያችሁት እንዴት ገልጹታላችሁ ነው የሚለው አሁን kinetic energy conserved አልሆነም ማለት ነው ሲስተሙ ላይ since some of the kinetic energy will be lost and transformed into potential አይደል so in elastic collision ነው collision ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን አፕላይ የምታደርጉት ምንድነው ማለት ነው some of kinetic energy is lost and that energy will be transformed into heat energy in pendulum system and the collision will be perfectly elastic collision ብለን explain ታረጉታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ እዚህ የምታዩት የተሰራ ጥያቄ ነው ሁሉም የተሰጠ ስለሆነ ያው በሊኒየር ሞመንተም ኮንሰርቬሽን ላይ inelastic collision ነው ኮሊዥኑ ስለዚህ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር bullet from pistol strikes at 2 kg ballistic pendulum up on impact the pendulum swings forward and rises to a height of 21.9 cm what was the velocity of the bullet immediately before impact ይለናል velocity of bullet እና የተጠየቀን ስንሰራ አሁን kinetic energy will be converted into loss of energy ስለሚሆን potential energy gravitational potential energy ብለን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ kinetic energy እኩል ይሆናል gravitational potential energy ብላችሁ ነው የምትሰሩት የተሰራ ነው በዛ ልክ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የሚከብድ ነገር ስለሌለው ሌላው እዚህ ጋር የምታዩ ሴንተር ኦፍ ማስ ነው ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ ስንመጣ the principle of conservation of momentum can be restated in a useful way by using the concept of center of mass ማለት ነው linear conservation linear momentum conservation principle restated ይሆናል within the concept of center of mass ስለዚህ a mechanical system can be either a particle or a group of particles mechanical system ምንለው particle ወይም group of particle ነው so center of mass of object or system of object is a place where total mass of the system assumed to be concentrated center of mass of system ምንለው
total mass of system concentrated የሚሆንበት that means when the mass of the particle or within the mass of the system to be concentrated, so that is what we call the center of mass of that system ብለን explain እናደርገዋለን ማለት ነው። we shall see that the center of mass of system moves as if all the mass of the system were concentrated at the point, and center of mass of system move የሚያደርገው all mass of system within that point concentrated ሲሆን ነው ማለት ነው። when the resultant force acts on the system of object or particle, the force is assumed to have acted at the center of mass. ምን ለማለት ነው? resultant force አክት የሚሆነው ሲስተሙ ላይ ወይም ሲስተም ኦፍ ኦብጀክቱ ላይ ወይም ፓርቲክሉ ላይ አክት የሚሆነው ሪዛልታንት ወይም ኔት ፎርስ ምንለው ምን ማለት ነው? the force assumed to have acted on the center of mass, center of mass ወይም ደግሞ center of mass move የሚያደርግበት ወይም አክሰለሬት የሚያደርግበት ምን ይባላል? ኔት ፎርስ ወይም ሪዛልታንት ፎርስ according to Newton's second law of motion ማለት ነው። so net force ማለት according to Newton's second law of motion net force እኩል ይሆናል mass times acceleration አይደል? so accelerate ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያነ ፎርስ ኔት ፎርስ አክሰለሬት የሚያደርግበት ቦዲው ማለት የዛ ቦዲ ወይም የዛ ፓርቲክል ሲስተም ሴንተር ኦፍ ማስ ኮንሰንትሬትድ የሚሆንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማስ a point where total mass of body or system of object is summed to be concentrated, and system of body ወይም mass of body mass of system concentrated የሚሆንበት point center of mass of that body ይባላል ማለት ነው። suppose we have several particles with mass 1 mass 2 and so on. let the coordinate of mass 1 be x1 y1 coordinate ብናወጣ be those of mass 2 x2 y2 ይሆናል and so on እያልን ነው with the coordinate different mass appear ቢሆን we define the center of mass of the system as a point that has coordinates ኮኦርዲኔቱ መሰረት አድርገን center of massን ስናወጣ x of center of mass for x y of center of mass ብለን ኮኦርዲኔት ሲስተሙን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ x center of mass ለማግኘት x ኮኦርዲኔት ላይ ያለውን center of mass ለማግኘት mass 1 x1 here you have for mass 1 plus mass 2 x2 here you have x2 plus mass 2 mass 3 x3 ያል ብንሄድ ብዙ አይነት ማስ ብንደረድር over the total number of mass sum mass 1 plus mass 2 mass 2 mass 2 mass 1 plus mass 2 plus mass 3 mass ያል ሰሜሽኑን እናስቀምጣለን ማለት ነው። so y center of massን ብንፈልግ ደግሞ coordinate mass y ነው የምንጠቀም mass 1 y1 plus mass 2 y2 plus mass 3 y3 ያልን እንሄድና over the sum of all masses appear in the coordinate system ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። since we have considering that mass different mass of within a coordinate system to be appear and having center of mass in a system. ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ 3 masses of mass 1 300 gram, mass 2 500 gram and mass 3 200 gram are placed on the xy plane ይለናል። ሶስት ማሶች ናቸው xy plane ላይ ነው የተቀመጡት xy plane። ስለዚህ አሁን at coordinate -2 2 2 3 and 3 1 3 minus 1 respectively. if distances are in the centimeters በሴንቲሜትር ቢሆን ዲስታንሱ ይለናል find the coordinates of the center of mass of system. coordinates of center of mass of system ማለት ምን ማለት ነው? ልክ አሁን እዚህ ጋር እንዳየነው x center of mass y center of mass ማለት ነው የተጠየቅነው። x center of mass ሰሩ ልክ በዚህ ልክ ነው የምታስገቡትኝ mass 1 x1 plus mass 2 x2 plus mass 3 x3 ሶስት ማስ ነው የተሰጣችሁ አይደል?
over mass 1 plus mass 2 plus mass 3 ያርጋችሁ x center of mass አገኛችሁ x coordinate center of mass y coordinate center of mass ለማግኘት ደግሞ 3 ማስ ነው mass 1 y1 plus እና በዚህ ምክንያት አሁን x center of mass እና y center of mass የዚህን ኦብጀክት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የተሰራም ስለሆነ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተሰራ ነው እሱን በዚህ ልክ መረዳት ትችላላችሁ ለክላሪቲ ነው ያቀርብኩላችሁ ስለዚህ ሌላው motion of center of mass the mass how the center of mass will have motion as x center of mass with y center of mass ብለን አይተናል እንዴት coordinate center of mass ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል አይታ ሞሽኑ ምን ይመስላል what will happen to the center of mass when the system of particles move center of mass ምን ይሆናል system of particle move ቢያረግ the center of mass of the system of particle is the point at that moves as though all of the system's mass were concentrated there and all external force were applied there therefore እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሙቭ ቢሆን ምን ይሆናል ነው ሚለው የሚያሳየና center of mass ምን ይሆናል here you have show the position of center of mass the dot አሁን የምታዩት እዚህ center of mass ለማሳየት ተፈልጎ ነው of the baseball bat flips in the air the center of mass follow parabolic path while the other parts of the flow completely pass እዚህ የምታዩት ምንድነው ፓራቦል ላይ ሆነ ፓስ ይሰራል ማለት ነው when the object will or the system of mass will move and the center of mass will make to have parabolic shape like this እዚህ እንደምታዩት ነው motion of baseball that flipped in the air and the motion of its mass center of mass ይሄ የሚያሳየን የቤዝቦሏን እንቅስቃሴ within center of mass እንዴት ፓራቦሊክ ፓዝ እንደሚሰራ ያሳያል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት እዛው ጋር የተያያዘ knowing the x and y coordinate of the center of mass or x coordinate and y components of its position vector we can determine the time rate of which the position vector changes to determine the velocity of center of mass ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር velocity of center of mass ለማግኘት ምን ታረጋላችሁ coordinate ሲስተሙን ተጠቅመን ማለት ነው velocity of center of mass of x coordinate ላይ ያለው ማለት ነው እኩል ይሆናል mass 1 velocity 1 of x1 plus mass 2 velocity from x mass 2 x plus mass 3 velocity of x from mass 3 ያልነውና over the sum of all masses mass 1 plus mass 2 mass 3 argan with x coordinate the same no within coordinate center of mass እና within coordinate velocity እንዴት እንደምናገኝ velocity of center of mass of y velocity of center of mass of y mass 1 y velocity of y1 plus mass 2 velocity of y2 plus mass 3 velocity of y3 plus ያረን over mass 1 plus mass 2 plus mass 3 አርገን እንሰራለን ማለት ነው when writing this equation in single vector equation the velocity of center of mass we have the single vector አርገን ስንወስደው velocity of center of mass እኩል ይሆናል mass 1 velocity 1 plus mass 2 velocity 2 plus mass 3 velocity 3 over mass 1 plus mass 2 plus mass 3 single vector ሲሆን coordinate vector ሲሆን በዚህ ተሰራላችሁ single vector ሲሆን within this one rewrite እናደርገዋለን ማለት ነው type of coordinate vector for center of mass ማለት ነው free cross ብናረጋው ከዛ በኋላ mass 1 plus mass 2 plus mass 3 total mass ማለት ነው አይደል total mass ይሆናል free cross total mass times center of mass velocity እኩል ይሆናል mass 1 velocity 1 plus mass 2 velocity 2 plus mass 3 velocity 3 ይሆናል ማለት ነው
what is mass total times velocity of center of mass ማለት linear momentum አይደል linear momentum እኩል ይሆናል mass 1 velocity 1 plus mass 2 velocity 2 plus mass 3 velocity 3 ብለን center of massን ተጠቅመን momentum of systemን ወይም particle momentumን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ the linear momentum of a